Hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos de nuevo a este su canal Gaming Plays con su amigo Carlos. El día de hoy tenemos para ustedes el tercer episodio de este juegazo llamado Horizon Zero Dawn. Este juego en donde controlamos a Aloy y esta muchachita al parecer tiene algo especial en ella, porque ya nos dijeron que se parece a una mujer que es hija de la montaña, que nació de la montaña, y nos mandaron ahora con nuestro nuevo papel de buscadora a uno de los reinos vecinos, el reino del sol o algo así, según recuerdo, en donde tenemos que buscar, obviamente, a las personas que nos pidieron buscar. Les tengo sorpresas, amigos, y es que este fin de semana estuve haciendo por ahí algunas vagancias con este juego y estuve adelantándome algunas cositas. Ya les adelanté en las cuentas de TikTok principalmente e Instagram. Todavía el feed de Facebook no lo he subido porque no me da el tiempo para hacer todo esto, pero ya tenemos la armadura, la Match Weaver, o no me acuerdo cómo se llama, ahorita vamos a checar cómo se llama. Zero Dawn, vamos a continuar. Ahorita les voy a mostrar el tema de la armadura, digo, ahorita antes de pasar a la pantalla completa, porque tengo dos situaciones nuevas. Una, encontré una forma de hacer skips para tener las 5 baterías antes de tiempo. Desde que sales del Mother's Embrace o del pueblo del abrazo de la madre. Y si se fijan, esta armadura es la que hace a Aloy súper resistente. Y vamos a buscar aquí, mira, en inventario, atuendos. Es la tejescudos. En inglés se llama de otra forma. Se llama Weaver, no sé qué madres. Weaver Shield o algo así. Pues ya por ahí si quieren saber cómo lo obtuve antes de tiempo. Porque si se fijan, de hecho mi nivel es nivel 16. Pues es interesante, ¿no? Aprovechar algunos de los exploits que tiene este juego. Y siendo muy observador, investigando, eres capaz de conseguir las cosas antes. Yo me había dado cuenta de que Aloy tiene una característica de que escala así como tipo Link algunas orillas de las montañas, y cuando se engancha sube. Y eso me ayudó a lograr bastantes cosas. Otro glitch que se puede hacer es que cuando llevas una montura a un lugar donde no deberías de llevarla, puedes traspasar las paredes. Entonces eso se pone interesante, ¿no? Y el último exploit que he encontrado son estas máquinas que están aquí enfrente, que ahorita las vamos a ver. Y quiero mostrarles antes de que sigamos pues con nuestro gameplay, porque obviamente es a lo que venimos el día de hoy. Pero quiero mostrarles dónde pueden hacer mucha experiencia desde mi punto de vista fácil, al menos para los primeros niveles. Acabo de descubrir este punto porque estaba buscando precisamente dónde madrear animales, pues de alguna forma rápido, o meca-animales, porque ni siquiera son animales, son mecánicos. Y está este punto aquí que es muy bueno. Está exactamente aquí en el mapa. Justo aquí al lado de esta fogata y de este vendedor. Y si se fijan, estamos justo al frente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pastadores y vigías. Eso nos va a ayudar a subir de nivel rápido. Ahorita les muestro cómo. ¿Se fijan cómo explotaron los pastadores? Bueno, pues el tema aquí es, a veces tienes un poco más de suerte, pero fíjense cómo va a subir mi experiencia ahorita. Está subiendo poco a poco, pero de manera rápida. Y lo chido de este spot es, uno, que es rápido si tienes un poco de suerte y no eres tan desparpajado. Digo, ahorita a mí se me escaparon muchos. Pero, ¿a dónde vas, güey? Ok. Si eres ordenado y organizado, vas a poder hacer muchas cosas. Miren, de hecho, aquí
También ando cazando animales. Porque necesito para una misión secundaria que estaba haciendo. Ok. Vamos a ponernos de este lado porque vamos a necesitar muchísimas ramas. ¿Se fijan cómo están aquí los animalejos? Bueno. Cuando le disparas muchas veces a uno, explotan. Me imagino que los que ya han jugado este juego, pues ya lo saben. Se tornan en llamas y explotan los güeyes. Entonces, el matarlos así en manada te ayuda muchísimo. ¿Dónde va, güey? Hacer muchísima experiencia rápido. Más cuando tienes niveles bajos, pues, o sea. Y me van a decir, oye, pero es que... Pues qué friega, porque vamos a tener que guardar en la fogata y volver a reiniciar y etcétera, etcétera. Pues, déjenme les digo que no. Que se equivocan. Porque lo padre de este spot que estoy usando en este momento. Déjenme ir a lootear a este último. Fijan, ya eliminamos a todos y ahorita ya tenemos 5010 de experiencia. Esos 5010 eran 2000 y algo. Agarras como 2000 y pelos de experiencia de cada vuelta que da, ¿sí? Y es una frieguita, digo, si no te gusta hacer las cosas de forma repetitiva y grindear, porque estos juegos lo que tienen es que tienes que grindear muchísimo. Ok, vamos a ver estas ramas. Ok, salvamos. Oye, tengo que reiniciar. No. Lo padre de este punto es que si te vas para acá, y yo lo estuve calando para diferentes lugares y locaciones, pero exactamente aquí, vamos a agarrar también estas ramas y estas ramas. Justamente aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí ya debieron haber respawneado todos los animalejos. Y ahorita lo vamos a comprobar. Nomás déjenme agarrar ramas porque vamos a necesitar crear muchísimos. Ups. No era mi interés despellejar el guajolote. ¿Se fijan cómo ya se respawnearon todos los animales? Bueno, pues esa es la ventaja de este punto, de este spot. Ok, de nuevo. Ahora sí están todos juntitos, espero sí darles. Aquí lo interesante es... darles a todos y que exploten. Y que exploten en cadena, porque eso es lo chido. Mira, cuando explotan todos, te da más experiencia. Empezamos como en 5000 y pelos. Ahorita vamos a ver hasta dónde me lleva. Se fijan, ya tenemos 6020 de experiencia. Y sigue aumentando, ¿no? Y lo chido de esto es que looteas en santa friega todo lo que tienen estos güeyes. Y si ya inclusive tienes la habilidad de que looteas y te da un poquito más, pues agárrate, ¿no? Se fijan que ya tenemos 6470 de experiencia. Pues si tienes un poco de suerte, o más bien dicho, si tienes habilidad para madrearlos a todos, olvídate, vas a hacer muchísima experiencia en este spot. Vamos a madrear a los últimos. Bueno, no los últimos, pero para mí los últimos del día de hoy. Ya no quedan muchos. Llegan los tronar, ¿eh? Eso es lo chido. Ya se juntaron todos de nuevo aquí. ¿Dónde está este güey que se quiere poner perro conmigo? Bueno, no importa.
Ok, están de aquel lado. Está. Y lo chido es que los estaguerea cuando explota. El enemigo los estaguerea. Los deja aturdidos. Digo, no, ni siquiera son enemigos porque pues estas santas criaturas de Dios o de la madre, pues, de la montaña. Ok. Jesus Christ. Pues ahí está, amigos. Este spot es muy bueno. Si se fijan, ya tenemos 7170. Son como 2000 y algo de puntos cada vuelta. Y esa es una vuelta cada 5 minutos si eres muy hábil. Entonces, bueno, nos da la oportunidad de hacer aquí algunos puntos de experiencia. Pero ahora sí, bueno, pues vamos a continuar. Les quité 10 minutos del gameplay para mostrarles esto que quería mostrarles. Y ahora sí, vámonos a... Listo. Vámonos ahora sí a jugar. Y como les comentaba, bueno, aquí tenemos bastantes opciones. Una de ellas, la primera es... Ahora sí, ya no tenemos problemas. Bueno, pues vamos a continuar con la misión principal. Ahorita la voy a cambiar. Vamos a guardar primero los cambios. Listo. Ok. Entonces, ya tenemos 2 puntos más de habilidad. Creo que... impacto crítico. Duplica la capacidad de bolsa de medicinas. Yo creo que esto me sirve más ahorita. Por lo que voy a hacer más adelante. Ok. Entonces, en misiones... despeja las zonas corrompidas, ¿no? Ok. Dentro de las zonas corrompidas, pues están estas que están de este lado. Y todo para llegar al reino... al reino del Don este. Ok. Voy a tener que ir a buscar una montura. Porque perdí mi montura. Así que nos vamos a ir... bueno, pues nos vamos a ir en chinga corriendo. No nos queda de otra. Y vamos a buscar entonces... a ver si me puedo encontrar una montura, algún pastador por ahí. No se llaman pastadores, se llaman diferentes. Te voy a madrear a todos los pavos y todos los zorros y todos los jabalís porque voy a necesitar... y he madreado a alguien. Voy a necesitar todos los recursos que pueda conseguir. Porque estoy agrandando mis... mi alforja primero que nada. Ok, eso no me sirve. Escribirlo así. Estoy agrandando mis alforjas. Y me interesa mucho...
Me he vuelto un experto en el combate mano a mano, ¿eh? Pero me hacía falta un hueso de pescado, que no sé dónde fregados voy a conseguir un pescado. Supongo que debe de haber. Truena. Sí, güey. Y no me la vas a hacer de jamón, güey. ¿Dónde la viste, chato? ¿Dónde la viste? El segno. Se murió. Bueno, no se murió. Le ayudamos a fallecer al güey. Casi 990 pasos. Vamos a cambiar de flechas porque pues para la cacería de animalejos normales. ¿Qué les digo? Miren, me he encontrado bastantes glitches gráficos interesantes. Algunos enemigos se quedan flotando, otros tiemblan demasiado. Pero bueno, vamos a la zona que nos pidieron que fuéramos, y de esta forma ya vamos a poder completar esta primera misión para seguir avanzando como el gameplay lo marca. Digo, ya hice muchísimas cosas que no debería haber hecho porque me adelanté, pero creo que estuvo padre la exploración. Conocí un montón de lugares, vi un montón de enemigos que son bien difíciles. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido seas, gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás, Omar? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Hay un jabalí. Necesito un jabalí. Huesos y piel de jabalí. Arco de primera sombrío. Ya no me falta un corazón de dientes cerrados. Ok, ya casi. Es que, amigos, estoy en busca de armas míticas. Porque mi objetivo sí es facilitarme la vida. Y las armas míticas, la verdad es que te facilitan mucho la vida. ¿En serio te vas a poner pendejo, güey? Mira que no te conviene porque con 3 madrazos te pongo a dormir, chato, ¿eh? Ya tengo un combo preparado de R2 y L. Y luego me ha enseñado a emboscar a los enemigos a través de las paredes, lo cual está bastante interesante. Todo excelente, muy bien, Omar, me da muchísimo gusto, qué bueno. ¿Cambié de pantalla? Sí, ya cambié de pantalla. Perfecto, este cabrón es el que necesitaba. Ven, güey.
¡Ah! Ven, güey. Sígueme. Ah, qué hijo de la chingada. No brinques, güey. Eso. Ahí está. Madreamos al gatote. Corazón de dientes cerrados. Ya chingamos. Ahora sí. Ya voy a poder conseguir el arco que quería. Ya voy a poder conseguir el arco que quería. Porque estuve investigando cuál era la mejor arma. Y hay un arco morado que tienen ahí en el desierto que es buenísimo. Ya anduve rondando por todos lados. De hecho, déjenme les muestro el mapa. Por todos lados anduve. Menos por acá arriba. Pero cuando estuve haciendo el tema de los exploits para las celdas de energía. Santa madre de Dios, qué bueno se puso, ¿eh? La verdad es que llegar a lugares para los que no tienes nivel y andarte escondiendo de todo mundo con la mano en la frente y otra en el trasero se pone muy interesante. Y de este lado. Cangrejo, es un cangrejo. No me he peleado con uno de estos todavía, pero no pienso pelearme. Ustedes huyen, güeyes, yo no tengo nada contra ustedes. Tengo que ir a buscar la raíz de toda la corrupción y los males de esta tierra. Y estoy a 400 pasos, así que no me voy a rendir. No, guerra. Ya está. They're scanning for me. Eso debió doler. Sí, les había platicado que la mayor parte de las desgracias de las personas y de muchos seres es que somos bien metiches. Así como este lo va a poder comprobar. Vente, güey. ¡Ja, ja, ja! Baboso. ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién más se va a aventar?
¿Quién más se va a aventar? Chamacos. Chingüengüenchones estos. No que va, que Omar. Perdón. Ok. Seguimos en lo nuestro. Yo no sé, pinches animalejos, cómo se ponen pendejos. Pero pues allá ellos. Ni modo que le diga, no, animalejo, no te pongas pendejo, por favor. No. 200 pasos para llegar a donde vamos. Dos dientes cerrados. Pero no son mi misión, así que los voy a obviar por ahorita porque me estoy emocionando mucho con el combate y la verdad es que está chido porque me he vuelto algo diestro. No me he aventado con ninguna máquina grande, eso les tengo que decir, la verdad. Lo más grande que he matado ha sido un sopilote. Varios sopilotes voladores por ahí que estaban jodiendo. Here they come. Corrupted washers. Sí, no te puedes. Dani nos dijo que estos cabrones son débiles a los ataques. Ups. Para hijos de Optimus Prime. Vale, güeyes, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Ya? Ver fuente de la frontera de Karja. Órale, pues. Ojalá pudiera encontrarme un caballo, porque eso de caminar es una chinga. Es tan obsoleto ya para mí. Me manchaba, pero sí es obsoleto. Vamos a ir con los cargianos a ver qué nos dicen. El rastro de la cacique. Ah, ya vamos a enfocarnos porque he pendejeado muchísimo. Tengo que tener cuidado porque estos güeyes son bien hijos de la chingada. Los cargianos.
Me metí en un fuerte en el desierto, le puse una madriza a unos tipos y era como nivel 8, pero pues desde arriba les caían las flechas en la pura melloma y adiós. A corruptor. Debilidad, fuego. Espérame tantito. Turn back, girl. These machines are dangerous. Uy. Uy. Pero como chingas, cabrón. Vamos a mandar a dormir, güey, ya. Truly, the sun shines upon us this day. Ey. Ya me acordé que tenía que hacer. Tenía que venir a rescatar a estos güeyes que porque no podían salir del fuerte y para que me ayudaran. Necesitaba que me ayudaran. Necesitaba ayudar. So, will you open the gate for me now? ¿Me va a abrir o no? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balon. Where you headed, girl? West to Meridian. The way of broken stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. Dale, Came from échamelo. Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. Walking light, Nora. Vamos a guardar aquí. That's all there is in Your the new plastic place. plate. It's heavy. World's going light. ¿Dónde está el chingado capitán de aquí, carajo? Would you like to buy something today? Will brighten this place up a bit. Primero esto. ¿Tú qué vendes, güey? Arco de primera sombrío. Ok, ya puedo tener mi arco de primera sombrío. A huevo, güey. Fine goods for a fair. Tengo que meterle mucho manejo a esta madre porque se va a poner bien cabrón. Daño. Esto por lo pronto sí lo voy a usar. I face the sun.
because I know I earned my place. Es el Capitán Balan. Captain Balon, the guard at the gate said you'd been to Meridian recently. What can I expect on the trail? Nothing good. More machines all the time, and our scouts report corruption that way as well. So much for sealing things off. Keep to the roads. They're safe enough. Though after what you did at the gate, I'll wager you don't scare easy. It's a good quality. I could put it to use, if you don't mind a quick jaunt back east. I know it's bold of me to ask a favor after you just did one, but I can offer you answers in return. If there's anything you need to know about the Sundom. Sundom. What do you need, Captain? I sent several patrols east when we got word of corrupted machines there. I'll let them confirm my fears, so I sealed the gates. But it looks like we left some men behind when they were closed. Walid, tell them what happened. Machines attacked us near an abandoned Nora village, sir. Lakir told us to pull back. Then I lost sight of the others. Never seen a Nora woman before, soldier? Have some respect. Report to her, not to me. Es lo que le iba a decir. ¿Por qué no me volteas a ver a mí, cabrón? So that's what I did. I felt terrible about leaving them behind. Now that the gates are open again, I can send someone after them. Can't you send more soldiers to find the missing men? What about Walid here? Walid no sirve para nada. Armor. Officially, it's a risk to send patrols so close to your sacred land. I prefer not to do that again. But heading that way won't be a problem for you. Okay. What was that, soldier? Nothing, sir. Is there anything more you can tell me about the road to Meridian? Sun King Avad has devoted considerable resources to making it safe. But by the sun's witness, it's been harder to control in peace than it was during the war. The machines grow more dangerous all the time. Add to that bandits and new reports of this corruption. We're stretched thin to protect a few outposts like this one. As for everywhere else, well, travel at your own risk. Did an Osram named Olin come through here? Twice. He was part of the royal delegation to the Nora, and they passed through on the way, then back. And they brought back stories of a vicious attack on your people. My condolences, of course. Do you know where Olin is now? Not exactly, but he was on his way to Meridian. Meridian. Everyone goes to Meridian. I'll see what I can do about your missing men. I would be grateful, but not as grateful as Walid. You heard that, lunkhead? You might be off the hook. Sí, güey, pero no. No voy a hacer ahorita esa misión. Y tendría que regresar un chingo para el rastro de la cacique. Así que no. Tengo que ir para acá. La buena noticia es que en una de esas me puedo encontrar alguna montura. These machines? I heard you talking about trouble in Banuk lands. Was that out loud? Ears must be getting worn down from all those long leg blasts. But you heard right. I'm fresh back from the cut, looking for better scavenging and better shards. I guess you didn't find them up there? Not with the Banuk wailing about new machines and talking spirits and their purses frozen shut. What's a trade route without trade? It's just a route. New machines and talking spirits? I'm interested. Thought as much, just looking at you. Don't say you weren't warned. There's a slip of a trail through the northeastern mountains, past what we call the Grave Horde. You won't miss it. You'll find what passes for a town on the other side. Maybe someone there can talk you out of it. Maybe. Maybe not. Thanks for the information. Ceasefire. The Karja and Shadow go ahead and kill the... Captain of the Vanguard anyway. Check out these wares.
machines or bandits try to get past me. The Captain of Vanguard. The world beyond Vanguardia. this land. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus. Who the woman is. One who looks like me. Why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. Pues ahí andaba el otro día. Allá en el desierto. Haciendo skips que no debería, pero sí. Hay animales muy grandes aquí. ¿Qué nivel son estas madres? 15. Son muy grandes. Si me ven y me cornan, me van a partir mi madre. Ve nomás cómo volteó el chingado cactus este güey. Pinche madre, güey. Si está cabrón. Vámonos de aquí. Mames. Veo rojo por todos lados. Ah, pero ahí andabas de valiente, güey. Vamos a esperar a que se bajen los puntos rojos y se vuelvan amarillos la mayoría. No seas mamón, güey. Y muchos de estos son voladores, ¿eh? Pero yo no tengo una forma eficiente de madrear a los voladores. Ok, run. Ah, estos güeyes son compas, perdón. Form up and fight back. Perdón, amigo, te disparé un flechazo en la cabeza, no era mi intención. Bueno, sí era mi intención, pero no debía ser.
Ok, tiene... La desventaja de este arco es que tiene menos flechas, ¿eh? That'll keep my stomach quiet. Nah. Hasta las tripas no me sonarán. Por cierto, no sé para qué son estas flores. Dust. Ahorita nos regresamos para allá. Quiero ver si aquí hay alguna hoguera. Ya sigo mi camino por acá. Para llegar a la tierra prometida. A Meridian. Me acuerdo de la fotógrafa o doctora, no sé qué era, Chase Meridian. ¿No es la de Batman? Chase Meridian. Luego así uno descubre los glitches, amigos. Ah, su pinche madre. ¿Qué es eso? ¡Wow! No, gracias. Suena que este güey es bien peligroso. Tiene muchísima. ¡Watch! Alcancé a revirarle el... Hijo de la chinga. Esa película es muy buena, sí, Omar, es muy buena. Alcancé a revirar el ataque y a brincar, si no el güey me asesina. Lo bueno es que ya llegué a Meridian. Órale. Esas flechas me gustaron, ¿eh? Van a ser complicadas de hacer, pero me gustaron estas flechas. Van a tener su... Se me hace que el chingado dinosaurio gigante con estas flechas sí le puedo hacer daño, ¿eh?
Voy a traer 2 arcos. Me conviene traer 2 tipos de arcos. Puta, no falta un chingo. Bueno, no tanto, pero sí. Ahí está Meridian, adelante. Supongo que es esa ciudad la que decía que era... Oh, hasta la chingada, güey. Tenía edificios tan grandes como no sé qué madres. Ya tendré tiempo de explorar. En este momento no. Vamos a avanzar lo más que podamos a la historia, porque este juego, como es de mundo abierto, el tema es que te puedes perder tremendamente haciendo muchísimas cosas. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. What's going on here? Owen's in there, somewhere. And so's Aaron. Vamos a buscar a Lolin. I talked to the night before the proving. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Capitana de la vanguardia. ¿A quién asesinaron? No me digan que asesinaron a Lolin. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Red Ridge Pass. Ursa? You mean Aaron's sister is dead? How would you know his name? I know Aaron. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Aaron, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Ah, not really. A little. So, you're alive. This, we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over You there. need to pull together. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. Nay. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? Yeah. A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean?
The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. Bien. I need to see Olin's place. Now. Now. Okay, okay. Come on. Qué mandona. So many people here, all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. Mm. That girl. Is she a Nora? Hey. Apparently they're letting anyone into the city these days. Fine goods for a fair price. Will Avad hide in his blood for blood? Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Este bueno sale bravo. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we Subtle. are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Oseram make. Nothing gets through. We'll see about that. Call it a day, girl. Wasting time. No, güey. Yo nunca pierdo el tiempo. It looks like a picture of Olin's family. It looks like a picture of Olin's family. It looks like a picture of Olin's family. Hay algo más aquí. A lot of metal here. Could be just what I need. Looks big and heavy. Could do a lot of damage. Let's give it a little push. Fuerte la Aloy. I did say not to break anything, didn't I? No rompí nada, güey.
Los lingotes rompieron. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. A map. The glyphs show places he visited. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me in the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. No, pero obligaron, How did güey. you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances. And see through each other's focuses too. Like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you. Through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Claro. Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Ah, sí, Not sí just te the ayudo, güey. Shadow Karja army, I know that. But the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. Fine. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Pues vámonos. This place. Smells like You're an nothing I've ever outlander. smelled before. Nora from the look of you. Is that some I bet kind you're a of machine spice? hunter too. I've hunted my share. Well, let me give you a word of advice. Don't bother with the Hunter's Lodge. If you're not Karja, you'll never rise in the ranks. Fine. What's wrong with the hunting lodge exactly? Nothing, if you like stuck-up bigots. I'm known as a skilled hunter back home in Banur, so I thought I'd try my luck at the lodge. I thought it'd be simple. Hunt machines, gain ranks, see who's best. But it doesn't work like that at all. It's all rigged to keep the Karja at the head of the line. I don't need those snobs to tell me I can hunt. I'm going home. Fine. Sounds like someone needs to shank things up at the lodge. Maybe, but it isn't gonna be me. If you decide to go, be sure to give them a good old-fashioned Banuk farewell mark in my honor. A Banuk farewell mark. What's that? Piss on the floor. Preferably someplace they won't find it until it gets nice and sour. Tienes pedos muy cabrones, güey.
Okay. Encuentra a Olin en la excavación. Yo sí lo conocí. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Yo soy el gran Olin. Vivía en la vecindad. Jamás pudo encontrar. Adiós, ojete. Debería de haber caballos afuera de cada ciudad. Eso, cuádrenseme, cabrón. Cuádrense que la dama va a salir. Que la chingamos de acabar. No puedo cazar aquí adentro. No deberían de hacer inmortales a los jabalíes. Nomás deberían de ponerte como un símbolo de que no lo puedes madrear, ¿no? A ver, ¿dónde fregados están las ruinas? Las benditas ruinas. Hay otra. Bueno, este ya lo había tirado. I see this fortune teller. Qué buen madrazo. Gracias. Güey, van a ser los cazadores que decía el otro güey. A los que tengo que orinar, qué hueva, ¿no? Que ya no me caen bien porque me pusieron a cazar cosas que yo no quería cazar. Méalos. Hey.
Lancero. Había galopadores por aquí, según yo. Ahí con permiso, no tengo tiempo para ustedes. ¿Te quieres poner pendejo, güey? Uy. 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 Toques. Sí, claro. Ok. Llegó la hora de usar estas flechas. Frena, mendigo, ya ándale. Ches güeyes. Should have brought a cart. Refrigerante va a ser para las flechas. Ah, estas son las de recolección. Okay. Whatever. Mira, para allá arriba. Antes de ser infamemente molestado por esas chingaderotas. See someone up there? ¿Eres malo, güey? Can't afford any more losses. Fight! Can't carry more. Can't carry more. Pues esto va a estar sencillo, hombre. A la morra la madrearon estos cabrones. Se acabó, punto. Ojalá sea por aquí, cabrón, porque si no va a ser un problema, ¿eh? Esto suena más una emboscada que otra cosa, ¿eh? El pinche calvo. To bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. ¿Ah, sí? Yes. Rise.
Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Agáchate, Aloy. These things will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. My focus. Stop working. Search the area. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Who is this? An interested party. Now their focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Who is this? Mata a los corruptores y a los sectores. ¿Qué huevos a todos? Tengo que buscar un punto muy alto. Hay 3 güeyes arriba. Voy primero por los de arriba. So much for being careful. No, no es momento. Keep quiet now. Dios madre, güey. No puedo vencer la pinche curva que hace la flecha. Por lo tanto me voy a ir a flechazo limpio.
Me voy para la cámara, güey. Qué buen flechazo me dio este güey, ¿eh? Ah, no, este es el güey, el pelón. Ya solo quedan las máquinas, ¿va? ¿Dónde está el otro? Cederle terreno a este güey va a ser un error porque... Calm, calm. Sí, calma, calma. Lo bueno es que no tiene un medidor de vida el güey este, el calvo. Estamos empezando a obliterarlo con el pinche calor. Es tan güey, neta, güey, que te vas a poner aquí abajo. Voy a partir tu madre, güey. Ni me la voy a pensar. A ver, Calvario. I'd have to leave something else behind. Ya no caben. Que tengo que hacer algo para deshacerme de esta madre. I promise. I'll tell you everything. Más te vale, güey. You will. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she?
I don't know. My focus found her image once in the ruins at Maker's End. Maybe you can Maker's End. You found her image in the ruins? How? There was a door. Beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. Okay. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. Mm-hmm. The killers who came for me at the proving, who are they? The Who Eclipse. are they? Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Karja. Shadow Karja? Shadow Karja. Not like any Karja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice, the most terrible voice. And they do Como la de la, como la de la montaña. What are these Eclipse cultists after besides me? They never said. But given the Karja civil war, they must want to overthrow Sun King Avad and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. Helis, And who is he? the terror of the sun. Stacker of corpses, we Oseram called him, when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. Okay. How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger, a rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest, but then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Eren told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. You say this devil the Eclipse worship has a name? Hades. That's what they call it. Hades. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul, I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle. It scrapes your bones. It hollows your Una voz de guts. robot. A metal sound, but like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just 3 words. But in the voice of a devil. System threat detected. ¿Sí? Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes, the ones you fought today they called corruptors, but there are others, much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall. And I helped dig the pit. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life. But if there's any mercy in you, free my family. No más, todo el mundo tiene algo que pedirle a Aloy. My focus recorded the location. There are always guards there. Van a estar en la ciudad Handle yourself. en la que estuve haciendo el glitch. It will take many good deeds to make up for the crimes you've committed. You're sparing me? After all I've done? Yes. Forge a new life, Olin. One of better make. Then the rest of my life will be lived in your debt. Go to the place where your family is being held and wait for me. We'll make their lives the first ones you save. Uy, I uy, didn't uy. earn this mercy, but I will die to make myself worthy of it. I will be waiting for you. I will be waiting for you.
Full already. Fin del creador. La buena noticia, amigos, es que para esta, el Maker's Send, aquí es donde se encuentra una de las baterías y ya había llegado yo aquí antes. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. La primera es hacer un viaje rápido. Y ya me va a tocar ver la ciudad sin el glitch, sin el exploit. Y esto se pone interesante porque cuando llegas al Maker's Send la primera vez y que te metes con el caballo como les mostré en el video de TikTok, incluso ya hasta en Instagram va a haber uno. ¿Qué hice? No importa. Her name is Elizabeth Sobek. You spying through my focus again? Well, go Es un tanque de guerra. on. What do you know about her? Stay on your present course, and before long, you'll know her as well as I do. Maybe better. But be wary. Maker's End is crawling with Eclipse troops. To help you deal with them, I've left some useful equipment just outside the ruins. Your focus will show the location. Esa va a ser otra inteligencia artificial. Who is he and how does he know these things? He said Elizabeth Sobek. What kind of name is that? Sobek. 4 puntos. Ok, vamos a darle buen uso a estas madres. Arbolaria, no. Esta se oye bien. Pero aquí, ¿cuál es? Discreta. Golpe desde abajo. De hecho, por aquí llegas por arriba. All these ruins. What do the old ones do here? Corrupted watchers. Acting as guards. Está lleno Clerks esto. and corrupted machines. Cooperating. One happy family. Es que estas chingadas hacen muchísimo ruido antes de atacarte. Haven't you got anything better to do? Me van a partir la madre aquí, cabrón. Uy.
Necesito tener más higher ground. Fíjate que si... Ok, estoy viendo que si les disparas en el corazón... Los güeyes se mueren automáticamente. They're leaving. Al otro güey le dio algo venir hasta acá y dijo, no, ya vi que se cayó este güey, seguramente se quedó dormido porque está aburrido, no tiene nada que hacer. Cobarde. Sí, güey. There's someone here. Lo único que no sé, por eso me hubiera gustado haberme traído mi caballo. Es si voy a poder entrar así a mis anchas o voy a tener que pelearme con un montón de güeyes. Este lugar se veía mejor cuando estaba vacío. Nivel 18. Ya tenemos casi el mismo nivel. Hay una forma. De hecho, con el caballo entrabas por aquí. Así que no sé si sea una opción todavía entrar por aquí. Pero yo ya me metí, me valió madre, la verdad. Por cierto, la batería está al lado contrario, pero pues ya la tenemos. Antes que acabe el stream, cuéntanos una historia fantasma que te haya tocado ser testigo. No, mi Kevin, pues no tengo ninguna historia fantasma. Y menos que me haya tocado ser testigo, chat. Eso es lo que me apura que dijeras.
working. I've disabled his focus. The rest is up to you. I'll handle it. Steam's blasting out. I wonder if those are weak points. Hitting that thing really hurt it. We gotta run for your lives. O que me hayan contado, ok. Que me hayan contado, sí me sé muchas. Esa es la verdad. Decía mi abuela que antes en los pueblos había lechuzas y que eran brujas. Y se decía que la gente que andaba fuera en la calle mucho rato se les aparecía la bruja. Y que hacía ch, 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 ch. Y así un montón de gente que andaba en la calle, pues lo obligaban a andar en la calle, ¿no? Por ejemplo, es una. Digo, a lo mejor no es la historia que esperabas, Kevin, pero... Una historia de terror moderna sería... ¿Sabías que para el año que entra Hacienda va a estar haciendo la auditoría a muchísimas empresas? Esa sí da miedo. I know you're there. I can smell it. ¿Qué dice? Ah, que la mochila está llena. Pues yo creo que no me puede sonar, güey, ¿por qué? Vamos a soltar algunos recursos. Estas. Forget about traveling light. Ah, la mochila de modificaciones. Ahora sí. Snow chill itches. Queda un güey vivo. Neta, güey, ¿no me ves? Did it. Those things pack a punch. All right. That Eclipse officer had a focus. Let's see what's on it. Let's see what you have to say. Y a ver si no se corrompe.
Un poco de Aloy. Es un robot. Es una inteligencia artificial. What the hell was that? Who the hell knows? Hey! Mysterious stranger, did you see that? I need to find a way inside the tower. Mysterious stranger. Hold for identiscan. One of these again. Abrió. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. ¡A su pinche madre! ¡Doctora Sobek! Ah, bueno, sí me hacía una historia de terror, Kevin. Una vez grabé un video, de hecho, para YouTube de Halloween. Acerca de ese tema. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? Buena pregunta. Esta madre estaba vacía la primera vez que vino. Pero pues esto así como lo ven, yo creo que era una especie de laboratorio, una ciudad. Era un research. Era un research department, seguramente. Not too much already. A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Faro remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Faro Automated Solutions. For every problem of life, a smart solution. So they made the Focus. 25,000 people? What was this place? What were they doing here? Elizabeth Sobek, nacida el 11 de marzo de 2020, es científica, ingeniera y experta en robótica y se la considera una de las grandes mentes del siglo XXI. Nació y creció en las afueras de Carson City, Nevada. Entró a la Universidad de Stanford con 13 años, donde se graduó en física experimental e informática a los 16. Finalizó su doctorado en robótica, o sea, en el 2036. Finalizó su doctorado en robótica y diseño de inteligencia artificial en la Universidad de Carnegie Mellon, en 2040. Y fue contratada por Faro Automated Solutions como científica junior ese mismo año. Ascendió rápidamente hasta llegar al puesto de científica jefe a los 22. Durante los 8 años siguientes, o sea, los 30, sus diseños de robots ecológicos desempeñaron un papel fundamental en la limpieza y destoxificación de la década de la recuperación, liderando FAS.
en la vanguardia de su campo. En 2048 dimitió repentinamente de FAS, criticando el paso de la empresa a las tecnologías militares automatizadas. ¿Okay? En 2049 fundó Mision Technologies, una compañía dedicada a la robótica de vida positiva y otras tecnologías. Desde entonces Mision es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de robots ecológicos y ha ganado numerosos premios y galardones, incluido el Premio Nobel de Física en 53 y el Premio Rachel Carson de Progreso Medioambiental en 2056. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your focus. They'll help you understand. The air. There's no smell to it. Another cave-in. But I could get through. Ay, cabrón. Perdón. Me asustó. Looks like I can climb here. Entonces la doctora se graduó de Carnegie Mellon, ¿eh? Sí, como que muy bruta no era. No, voy por ahí, no. Quien viera a la doctora colgándose como simio por todos lados. Looks like the way up. What's left of it. Lo que me llama la atención es que no haya nadie aquí adentro. No se supone que debe de estar lleno de los socol carroñeros. ¡Ah! Pues miren, aquí, por aquí se entra con el caballo cuando lo traes. Subes hasta acá y por aquí subes a las raíces. Y ya de este lado, por acá arriba, que de hecho creo que es a donde voy a ir. Llegas por la batería. Que creo que la batería pues ya no va a estar, ¿va? Porque ya... Pues este mismo caminito de aquí. Luego sales de aquí y le das a la izquierda. De hecho, por aquí puedes pasar. Y hasta lo más alto de esta torre te trepas. Y allá hasta arriba está una de las baterías. Qué interesante, ¿no? Por acá arriba. A veces la cámara no se abre para permitirte ver. Aquí tenías que saltar aquí. Porque si te matas. Me maté un par de veces para poder cruzar por aquí, de hecho. Oficina de Ted Farrow.
a way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Wonder what we'll find. Sí, pero no era por acá, güey. Acá arriba está la batería, por cierto, para que quieras saber, allá arriba está la batería. All data has been erased from this device. Do you wish to deploy Item privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. $3 zettabytes. Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be Ya ni interesting. siquiera petabytes, eran zettabytes, Lunch brought in. You know, get I know reacquainted. you, Ted. You've screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. Mm. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Así es como se acabó el mundo. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here. But they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited Valió madre. self-manufacture controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think I did? Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're Su talking... pinche madre. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Qué nervios, güey. Estoy descubriendo la verdad. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I Zero would have Dawn. proposed it. But this? This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got Wow. a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. Beetle. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them.
Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. ¿No quieres firmar, güey? I'll sign. No manches. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Ve a tu alrededor, mija. Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Oh, sí. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't Eres un understand clon, my mija. connection or why the Eclipse is trying to kill me, or who Hades is. Hades son los No robots answer, just malos. one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course. Yep. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be.
Hades is using the eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no, I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Proceed. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the eclipse or anyone else, I don't. Okay. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other eclipses' focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Es un hacker de focus. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. Full power, who knows what they're capable of. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Ah, mira, ahí está. Freezing and unfreezing people? Zero Dawn. They called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. Grave Horde. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners. Holy Jesus Christ. Qué interesante estuvo el capítulo de hoy. La buena noticia, amigos, es que ya había llegado hasta allá también. Así que vamos a salvar en la antorchita. Y vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Gracias Omar, gracias Kevin por habernos acompañado. Gracias a todas las demás personas. Recuerden dejar su like, recuerden dejar un comentario en la caja de comentarios.
Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden compartir nuestros videos en las suyas. Y nos vemos el siguiente martes. Vamos a salvar aquí los cambios. Y vamos a ver qué nos espera para la siguiente emisión y transmisión de este juego. Se despide su amigo Carlos de Gaming Place. Nos vemos en la siguiente transmisión, amigos. Cuídense mucho, jueguen bonito. Hasta luego.